أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih, peti da Allah bude njegov pomagač, je rekao, u prošloj hudbi sam govorio u vezi poniznosti obećanog Mesija alaih salama i njegovog karaktera. I danas ću također da nastavim da govorim u vezi ovoga i u vezi njegovih uputa. Hazreti šejh Muhammed Ismail Sahib prenosi: odličan način i primjer ponašanja obećanog Mesija alaih salama je bila i prema onima koji su bili njegovi, znači njegova pozicija. I kad bi ti ljudi dolazili, kucali na njegova vrata, dolazio bi pa čak i bos da ih dočeka i lijepo bi odgovarao sa vrlo smirenim tonom na njihov pozdrav i također pitao bi u vezi njihove porodice i onda bi ih pitao zašto ste vi došli. Pitao bi koliko im para treba, pa bi im i davao i više. I rekao bi ako vam treba više uzmite. I uvijek bi, znači, na najbolji način, bez ikakve arogantnosti se ponašao, ophodio prema njima. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Saheb kaže, čuo sam od Munči Zafer Ahmed Sahiba da je i on to čuo od nekoga. To je jedna osoba koja je bila mentalno poremećena i izlazila iz džamije i vrlo na ružan način imenom je pozvala obećanog Mesiju. On je kao uzvikivao o Gulam Ahmede. Obećan Mesija alaih salam je odmah ustao i odazvao mu se. I uopšte, znači, nije se osjećao uvrijeđen ovakvim njegovim ponašanjem i pitao ga je šta trebaš. I taj čovjek je rekao, prvo trebaš da mi nazoveš selam. On se kao smatrao da je on glavna osoba. I obećani Mesija alaih selam je rekao Esselamu alaikum. Onda je on rekao plati taksu. Ti ljudi koji su posjedovali znači imanja i to morali su plaćati takse vladi. Obećani Mesija alaih salam kad je čuo ovo, izvadio je, znači, iz svoje maramice 4 ili 6 ana te novaca. Taj čovjek je uzeo i okrenuo se i pjevajući je otišao. Znači, obećani Mesija alaih salam nikada nije uzeo ničije riječi kao da su to riječi povrede. Master Nazir Ahmed Sahib prenosi, kad sam god išao sa svojim ocem u Kadijan, obećanom Mesiji, i kad bi god obećan Mesija čuo da je došao moj otac, on bi odmah izašao da ga primi. I također obećani Mesija bi nešto pružio da se jede i nekad bi sam tu hranu donio. On kaže, obećani Mesija je tako jednostavno svoje goste primao, nekad bi bos izašao pred njih, nekada bi i dalje držao olovku s kojom je pisao. Također ako bi bio u džami, ako gost dođe, obećani bi Mesija ustao i pružio ruku gostu. Ako bi, znači,
razgovarao s nekima, gosti bi došli, sjeo bi kraj tog gosta i pružio mu ruku i pitao bi tog gosta kako je. Znači, obećani Mesija kogod bi dolazio da ga posjeti sa najvećom poniznošću bi se obhodio prema tim gostima. Hazreti Mufti Muhammed Sahib prenosi. Sjećam se, jednom sam došao u Hadjan iz Lahora 1897. ili 98. godine to je bilo. Obećani Mesija alaih salam mi je znači dao da sjedem u Mubarek džamiju. Džamija je bila tad vrlo mala i rekao mi je sjedi, ja ću ti donijeti hrane. I znači ja sam mislio da će on samo da pita hranu da mi neko donese. Ali poslije nekoliko minuta on je donio personalno tu hranu meni na tacni. Obećani Mesija me je pogledao i rekao počni jesti, ja odo donijeti vode. On kaže ja sam se rasplakao tu jer ako obećani Mesija koji je naš znači vođa tako nas služi, kako onda mi jedni prema drugima trebamo da se ophodimo. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib ovo govori u vezi jedne žene koja se zvala Majboli Sahiba. Ona kaže da jednom kad je Hazur došao u naše selo i ona je kao upržila tek ubranu pšenicu ili tako nešto i donijela je i kaže obećani Mesija je dao svojoj grupi i on je jeo. I kada bi Hazur hodao našim selom, on bi išrak namaz klanjao u našoj džami koja je bila napravljena od blata. I mi bi znači mu dali roti koji je njihov hljeb i na neku sa spinačem jelo. I on bi uvijek to rado prihvatio od nas. Hazreti Munši Zafar Ahmed Sahib kaže obećani Mesija alaih salam ne bi bio u sobi otvorenih vrata, bila bi mu uvijek kao zaključana. I Hazreti Sahib Zada Mirza Ahmed Sahib, njegov sin, kad je bio mali, bi mu kucao i govorio oče otvori mi vrata. I obećani Mesija bi ustajao i otvarao vrata mu. Jednom sam ja ga posjetio i Hazur je sjedio na jednom vrlo običnom nešto je bilo prostrto. I kad je ustao, on je to nosio, smotao i nosio i ja sam rekao ja ću to nositi. Obećan Mesija mi je rekao to je teško, ti ne bi to mogao nositi. I onda je rekao sjedni ti na ovo i sjeo je na pod i rekao je ja se osjećam bolje da sjedim na podu, a ti sjedi na krevet. Ja sam prvo rekao ne, ali obećani Mesija alaih salam je insistirao i rekao sjedi molim te tu i ja sam sjeo. Ja sam bio žedan i pogledao sam u znači posude koje su imale vodu, ali nije bilo čaše. Obećani Mesija je odmah ustao i rekao ako si žedan doniješ ti ja čašu i otišao je dole u kuhinju i donio je čašu. I onda je rekao sačekaj malo, otišao je opet do kuhinje, donio je neki sok koji je dobio i od nekoga. I obećani Mesija alaih salam je rekao dugo vremena su ti sokovi čekali jer smo mi rekli da ćemo prvo podijeliti to kad nam dođu neki prijatelji. I danas su mi naumpale. I on mi je pripremio to piće s tim sokom i rekao je da zaista će ovo oprobati taj sok dok podijeli to sa prijateljem. On kaže ja sam rekao obećanom Mesiji molim te ti prvo probaj. I onda je obećan Mesija malo popio iz te čaše i dao meni da završim. On je samo uzao gutljaj. I kad sam rekao da je baš dobar sok, obećan Mesija mi je dao jednu flašu i rekao
ponesi ovo sa sobom i podijeli sa prijateljima. I eto toga svega što je dobio za sebe, te 2 flaše tog soka, on je možda samo uzeo taj jedan gutljaj, a to je sve poslao da drugi popiju. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib prenosi da Aisha sahiba, kćerka od Ahmedžana sahib, kaže 1906. godine kad je moja majka preminula, Mađi, supruga prvog halife, radijallahu anhu, me je odvela u njenu kuću. Onda, poslije nekoliko dana, supruga obećanog Mesija, alaih salama, Amadžan me je odvela u svoju kuću. I u kuhinji Amadžan mi je prala kosu. Jedna je žena poljevala, ona mi je prala kosu. Hazreti Amadžan mi je stavljala sapun na kosu pa mi je prala. Ta žena koja je poljavala vodu, Amadžan, previše vode poljavala i bilo je, znači, i tada je obećan Mesija tu prolazio i primijetio je kako ona poljava naglo tu vodu i onda je uzeo posudu od nje i počeo polako, vrlo nježno da poljava tu vodu, da kosa mi se izapere. I obećani Mesija, poslije Amadžan mi češala moju kosu, a obećan Mesija je rekao ovako će da te uši istrebe iz moje kose zbog toga što dugo vremena njena majka je bila bolesna i možda su joj se te uši stvorile u glavi. I zaista u to vrijeme mnogi ljudi su imali u tom regionu uši u kosi. Obećan Mesija alaih salam je rekao uvijek ovako joj perite kosu i ovako je češljajte tako da će znači istrijebiti to iz njene kose. Znači nije on je obećan Mesija alaih salam je pomagao i u tim kućnim poslovima. Mufti Muhammed Sadik Sahib kaže jednom sam tražio da naspijem vode, da se abdestim i znači držao sam kao posudu da naspijem sebi vode i ušao sam u hodnik koji vodi prema obećanom Mesiji sobi i možda sam tražio sam da mi neko od njegovih tu radnika naspije vode i tada je obećan Mesija izašao i rekao da li ti treba voda, rekao sam da i obećan Mesija uzeo moju posudu i otišao je sam i nasuo i donio mi vodu. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib kaže Murad Hatun sahiba, cijenjena supruga od doktor Halifa Rashuddin sahib, rekla je da je Amadžan obećanog Mesije supruga i svi tu jeli mango. Bila je sezona mango i ti mango nisu se sjekli, već bi se pijukali. I one su tu oguljenu i klošpe od manga stavili pored sebe. Bilo je mnogo žena, bila je kao velika hrpica i onda su muhe počele da se skupljaju oko toga. One su pričale, razgovarale. Obećan Mesija alaih salam, ona kaže je došao tad i nešto je smiksao da dezinfekcira to mjesto. I on je to sam očistio i kad su tu bilo mnogo žena i također imali su i radnice koje su radile za njih. I umjesto da je rekao i naredio da znači neko to uradi, on je svojim djelima pokazao znači da čistoća je na prvom mjestu. Neka delegacija iz Lahora došla i u vezi ovoga Babu Ghulam Ahmed prenosi da poslije večere dati su nam čarpa i to su njihova neka kao kreveta. I kaže ja sam uzeo jedno po čvrsto. Čodri Shahabuddin sahib koji je posle bio poznat kao gospodin Shahabuddin ga je uzeo od mene i on je legao u to kreve. Obećan Mesija alaih salam je došao i pitao nas sve da li nam je udobno. Svi su rekli da,
Ja sam stajao kad je došao do mene jer moj kreve je uzeo taj gospodin i ja sam rekao obećano Mesiji da Čudri Šabudin je uzeo moje krevet, ne znam gdje bi ja legao. Obećan Mesija alaih salam je rekao sačekaj, donijeću ti drugo. I onda je obećani Mesija otišao i malo je više vremena prošlo. Nije se vraćao i ja sam onda izašao da pogledam gdje kao u avliju tu obećanog Mesije i vidio sam da neko brzo pravi to kreve. Dok je obećani Mesija sjedio i držao lampu toj osobi. Kada sam to ugledao, ja sam bilo me je stid. I pošto su vrata bila otvorena, ja sam ušao unutra i rekao obećanom Mesiji, molio sam ga da mi da tu lampu da ja držim. I obećan Mesija alaih salam je rekao samo još jedan, kao to treba da uradi, skoro je završio. On kaže, ja kad sam ovo vidio, jednostavno su mi suze počele da teku kako obećani Mesija znači tako ponizno to radi i gledao sam u njegovo lice i govorio ovo lice ne može da bude od onoga koji je lažov. Mirza Ismail Saib koji je služio obećanog Mesiju i on kaže često je otac od obećanog Mesija alaih salama slao obećanog Mesiju da ga na sudu predstavlja i on kaže ja sam išao sa obećanim Mesijom i imali smo i konja i kad bi god kretali obećan Mesija bi meni rekao ti jaši ja ću da hodam. I ja sam to odbijao i rekao ma stid me, ja to ne mogu kao raditi. Obećan Mesija alaih salam mi govorio mene nije stid da hodam pješke pored tebe, zašto onda tebi da bude stid da jašeš na konju pored mene. I kaže kad bi god krećali znači iz Kadijana obećan Mesija bi uvijek išao pješke, a ja bi prvo znači jahao na konju i onda kada bi prošlo i više od pola puta, onda bi ja se mijenjao sa obećanim Mesijom. Isto tako kad smo se vraćali iz suda, prvo bi on rekao da ja jašem na konju i onda poslije pola puta obećani Mesija bi znači jahao na konju i on bi svog konja ne bi ga uopšte prisiljavao da brzo ide i znači to je bilo također i radi mene da bi ja normalno išao hodam, da ne žurim. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Saim kaže da Mulvi Sherili Sahib je rekao kada bi god obećan Mesija nešto trebao od Mulvi Muhammed Sahiba, on ne bi njega pozivao, već bi on išao u njegovu sobu. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib dalje kaže trebam da spomenem da u toku života obećanog Mesije alaih salama Mulvi Muhammed alaih Sahib je živjeo u jednoj sobi u dijelu gdje je te kuće gdje je obećani Mesija živio. Obećan Mesija mu je dao jednu znači sobu i njegova kao ured gdje je radio je bio istočno od Mubarak mešćida. I tu je znači obećani Mesija alaih salam uvijek išao u njegovu znači sobu i ovdje je zaista žalosno da iz ovog poniznog primjera obećanog Mesija alaih salama Mulvi Sahib nije naučio nikakvu pouku iz toga i postao je arogantan posle. Znači to ga je odvelo u uništenje.
Editor iz Al-Hakama u vezi obećanog Mesije kaže, ili je zabilježio, kada bi išli da hodaju i naravno stvar to nije bio asfalt i prašina bi se dizala, ljudi bi išli ispred njega ili neki iza njega, nekad bi nekom cipela spala, udarila u njega štap i tako dalje. Nikada nisu čuli da obećan Mesija kaže možete li malo paziti ili nešto tako. Nekada bi gosti dolazili u džamiju i tu bi bio obećan Mesija i oni bi došli i rukovali bi se prvo sa Maulana Molvi Abdul Karim ili Halifetul Mesih prvi i oni bi znači greškom mislili da je jedan od njih obećani Mesija alejhi selam i oni bi onda pokazali gdje je obećani Mesija sjedi. U svakom slučaju obećani Mesija alejhi selam je uvijek ponašanje časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem učinio svojim ponašanjem. I taj primjer je kroz čitav svoj život pokazivao u sebi. Bišaret Ahmed Saeb, doktor, kaže žena od jednog čovjeka tu je preminula, obećani Mesija alejhi selam je klanjao dženazu. Mezar nije bio pripremljen i onda mi smo znači kao počeli su da pripremaju mezar i onda sam se okrenuo i nisam mogao da nađem obećanog Mesiju alejhi selama. Bio sam, malo me kao panika uhvatila, hodao sam i vidio sam kako obećani Mesija sjedi u jednom dijelu te bašče i onda sam prostrojao neko platno ispod drveta i rekao mu da pređe, pošto je bilo vrlo jako sunce, uhlad. I obećani Mesija alejhi selam je znači došao i sjeo po to drvo na to platno. I onda obećani Mesija rekao da u redu sješću tu i onda su ljudi primijetili gdje obećani Mesija sjedi i počeli su prilaziti i jedan po jedan obećani Mesija bi se malo povlačio nazad i rekao sjedite kraj mene i vrlo brzo vidio sam da obećani Mesija sjedi znači na zemlji, a svi ti ljudi koji su došli i bili su vrlo uzbuđeni da ga upoznaju i da vide, oni su sjedili na tom platnu koje sam ja obećanom Mesiji prostro. Da sam pomislio kako, znači, ima tu veliku, ogromnu poniznost i karakter. U danima kada debata protiv Abdullaha Atara se dešavala, Munši Zafar Ahmed Saib govori u vezi toga. Najvjerovatnije da smo bili u Karim Ahmed Bakš kući i došao je neki kao komandant i rekao je želi da se vidi sa obećanim Mesijom, bio je lijepo obučen, čist. I taj komandant je otišao znači unutra da se sastane sa obećanim Mesijom. Rekli smo mi nećemo nikoga dopustiti da uđe. Boravio je tu oko pola sata sa obećanim Mesijom. Kad je taj komandant izašao, plakao je. I ja sam ga upitao zašto plače. On je rekao kad sam ušao u sobu, obećani Mesija je imao nešto prostrto na podu i samo su njegova koljena znači bila na tome, sjedio je kao na zemlji i kada sam ja ušao skinuo je svoj turban i to platno je počeo da prostire po tom drugom prostoru. Mislio je da ja ne želim sjesti tako i ja sam onda rekao, iako sam ja kao baptiziran katolik ili kršćanin, ja ne mogu da sjedim na tvom platnu tvog turbana. I onda sam počeo da mu govorim da ja pijem, da radim razne znači grijehe, i rekao sam mu, ali ja ispred tebe kažem da ja se kajem od kršćanstva i ja postajem ponovo musliman, ali svi ti grijesi, znači vrlo je teško se odstraniti od mene. Obećani Mesija mi je rekao radi istikfar, znači traženje oprosta i klanja 5 dnevnih namaza. Ovo je znači lijek za osobu koja je obuzeta grijesima da počne mnogo da uči istikfar, traži oprost i da se obrati na svoje namaze. Dok sam sjedio s njim, sve više su me emocije preuzimale i plakao sam i obećao sam da ću mnogo da znači se kajem sa istikfarom, da tražim oprost i da se obratim na svoje namaze. I ovo sam obećao
I do dana današnjeg kad sam to ispred obećanog Mesije tako i radim. Znači kapetan je bio na strani kršćana u tim debatama, ali zato što ima lijepo ponašanje i tako je znači Allah Đelešanu mu je dao znači čast da prihvati islam ponovo. Hazreti Molvi Abdul Karim Saheb Sjelkoti kaže iz 1896. godine ili tog perioda, jer je ovo znači on objavio 1900. godine. U vezi ovog događaja on je opisao nešto što se desilo prije 4 godine. U junu porodica obećanog Mesija alaih salama je otišla u Lahor. Ja i neki se dio kuće također izgrađivao. Ja sam legao na jedno kreve. Obećan Mesija je hodao tu u to vrijeme. Ja sam tad zaspao i kad sam se prenuo, vidio sam kako obećani Mesija leži kraj tog kreveta na podu. Ja sam odmah skočio, obećani Mesija je rekao zašto to radiš? Rekao sam kako da ja ležim na krevetu dok ti na podu. Obećani Mesija se nasmijao i rekao mi, ja sam samo tebe nadgledao, djeca su galamila kao i ja sam pokušavao da ih zaustavim da se ti ne probudiš. Hazreti Munši Sahib objašnjava kada je znači dao bejat 1894. znači dao sam bejat u ruci obećanog Mesija alaih salama. Moj brat Munši Abdul Aziz Sahib i Baj Jamaluddin Sahib su bili sa mnom. I bilo je vrijeme jacije, kada smo klanjali jaciju. Munši Sahib je meni poveo i rekao obećanom Mesiji da ja želim da on prihvati moj bejat. I obećani Mesija je rekao nek uđe. Ja sam ušao u Bejtul Fikr sobu. Obećani Mesija je sjedio na dnu tog kreveta i rekao mi je sjedi kao na vrh kreveta. I bilo mi je kao neprijatno da to radim. Obećani Mesija mi opet rekao sjedni i onda je uzeo moj bejat. On kaže ja nisam mogao da taj prizor shvatim jer inače takvi osobe koje su nešto važne u zajednici ili vođe ili to do njih niko ne može da sjedne. A ovdje znači sluga Allahov, znači obećani Mesija kojeg je Allah poslao, on sjedi na dnu tog kreveta, mene je stavio na najbolje mjesto tog kreveta i sjedimo jedan pored drugog i uzima moj bejat. Moj brat je gledao to iz spolja, nije bio u sobi. Hazreti Munši Zafer Ahmed Sahib kaže, još neko rekao su obećali Mesiji da posjeti neko mjesto u Kapurtala. U to vrijeme voz nije još dolazio do tog mjesta. Obećan Mesija je rekao zaista inšala doći ćemo jednog dana. U vrlo kratkog vremena obećan Mesija je posjetio to mjesto. I nije nas znači ni obavijestio, došao je sa znači konjskim kolima i otišao je u džamiju u Kartala. Hafiz Hamed Ali Sahib je bio sa obećanim Mesijom i tada je iz te džamije lokalnog imama obećani Mesija koji nije on nije bio Ahmedi, poslao je da pozove mene i da nam kaže da smo mi stigli. Munši Arora Sahib kaže i radili su nešto i kaže taj imam te džamije došao i rekao je Mirza Sahib je stigao i poslao me da vam javim. Iznenađen Munši Arora Sahib u Punjabi dijalektu rekao je kao Mirza Sahib će doći u tvoju džamiju, kako to može da se desi, nemoj da lažeš. Kako god skontali smo da trebamo da odemo, da vidimo. I onda Munši Sahib je također stavio svoj turban i brzo smo krenuli dole. Kad smo ušli u džamiju, obećan Mesija je ležao na podu, a
osoba koja je bila uz njega masirao mu je noge. I bila je kao jedna zdjela gdje je bila je prazna, ali izgledalo je kao da je ili je pio mlijeko ili je potopljen hljeb jeo sa mlijekom. Muži sahib je rekao obećanom Mesiji da ako trebao si nas informisati pa da dođemo do stanice dokle ide da pred njega. Obećani Mesija alaih salam je rekao nema potrebe u vezi toga, ja sam vam obećao da ću doći, ja sam ispunio to obećanje. Obećani Mesija jednom je rekao, ja i kad klanjam pa čujem da je nekome nije dobro, imam želju i da prekinem namaz, da pomognem toj osobi. Znači, ako ne možete da pomognete nekome, bar molite se za tu osobu. Budite dobri prema Hindusima i prema drugim ljudima iz drugih religija. Ovo nije bio, znači, samo savjet koji je obećani Mesija nam rekao. Zaista, to je njegova bila praksa da bude dobar prema svima. Obećani Mesija dalje kaže, jednom sam išao da hodam, Batvari Abdul Karim je bio sa mnom i on je išao malo ispred mene. I neka starica nas je srela, bilo je preko 75 godina, najvjerovatnije. Pitala je njega Batvarija da pročita njeno pismo. On je samo je kao otresto rekao da neće. I bio sam mnogo tužan tim postupkom njegovim i kada sam ja prišao blizu nje, ona je isto mene pitala. Ja sam znači zastao, pročitao, objasnio joj to pismo. Patvari je tada bio znači postiđen jer svejedno je morao čekati mene, a izgubio je znači dobro djelo. Da je znači to pročitao sa poniznošću, pomogao joj, dobio bi dobro djelo, bilo bi dobro za njega. Hazreti Mirza Bešir Ahmed Sahib kaže, kad je god neko došao obećanom Mesiji, on bi ga dočekao sa osmijehom. A brige tih ljudi su nestajale s njihovih lica. A svaka osoba se osjećala kad bi se sastala sa obećanim Mesijom, da obećani Mesija tu osobu najviše voli. Koliko je pažnju, znači, pokazivao. I neki ljudi bi, znači, nepismeni takvi dolazili, pričali, ne bi se zaustavljali. Obećani Mesija nikada im nije rekao da se zaustave svoj govor. Neki čovjek je jednom došao i htio je da dotakne svojom glavom noge obećanog Mesije. Obećani Mesija je rukom svojom sklonio njegovu glavu i rekao to nije dozvoljeno. Trebaš da nazoveš selam i da pružiš ruku, da se rukuješ. Hazreti Mufti Muhammed Sadik piše, jedan čovjek koji je bio mnogo siromašan, Akarđu se zvao, visok mršav, bi dolazio u Kadijan. Stigao je u Kadijan jedno jutro kada je obećani Mesija inače išao da hoda izutra. Taj čovjek iz Kašmira je stajao ispred i kada je vidio obećanog Mesiju alaih salama, on je bio znači preplavljen ljubavlju prema njemu. On je pritrčao i stavio svoju glavu na noge obećanog Mesije. Obećani Mesija se spustio, digao ga je i rekao ovo nije dozvoljeno. Ne smijemo nikada padati ni ispred koje ljudske osobe. Nikada na seždu padati ispred bilo koga, pogotovo ne spuštati glavu na nečije noge. Neki čovjek koji je volio mnogo da posjećuje religijska mjesta i da gleda te religijske vođe kako se ponašaju i slično. Došao je u džamiju obećanog Mesije i obećani Mesija je sjedio sa svojim drugovima i razgovarali su u vezi vjere i on je tad rekao obećanom Mesiji da u tvojoj džamiji nema kao poštovanja kao prema njemu. Nedostaje to poštovanje. On je govorio kao da ti ljudi ne daju dovoljno
poštovanja obećanom Mesiji na način na koji oni sjede s njim, razgovaraju i slično. Obećani Mesija alaih salam je odgovorio, moja praksa, obećani Mesija je rekao, nije da ljudi mene se boje, da se ustručavaju, da ja ne volim da tu ideju da kao jedan vođa sjedi tu kao idol. Ja nisam došao da postanem idol, već da to uništim. Allah dželešanu zna najbolje da ja ne dam ni malo nekog znači stepena više sebi osim drugih ljudi. Meni, po mom mišljenju, nema gore osobe osim osobe koja je arogantna. Ta arogantna osoba ne obožava nikakvog Boga nego samog sebe. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib prenosi od Munši Zafar Ahmed Sahib. Kada je obećani Mesija putovao iz Delhija i sad su stali u neko mjesto, Hazreti Ahmadžan je bila također s njim i obećani Mesija je uzeo jedno od svojih sinova u krilo i neku veliku torbu i ponio ga je, tako krenuo je. A meni je rekao da uzmem jednu malu kutiju. Ja sam tada rekao, ne daj meni tu torbu, obećani Mesija je to odbio nekoliko puta i krenuo je. I neki Englezi su tu bili i oni su rekli, možete li reći da obećani Mesiji da se on zaustavi, i oni su da stane i obećani Mesija je zaustavio. Oni su uzeli slikali su ga i tu su rekli kako je to vrlo divan primjer na koji obećani Mesija se ponaša i nosi svoje stvari dijete. Hazreti Malik Mullah Bakš Sahib prenosi, Mian Džan Mohamed je živio preko puta naše kuće i on je pričao, znači puno. On je zapamtio na pamet jednu knjigu obećanog Mesija alaih salama i on bi vršio debate sa opozicijom. On je tada isto bolovao depresije i nekada epizoda manične depresije bi mu se znači javljala. I onda bi on kad bi god nekoga sreo, govorio o toj svojoj bolesti, ljudi bi jednostavno bi im to prešlo više, bilo bi im previše, zato što bi mnogo to objašnjavao. I neko bi mu rekao da treba da ode u Kadijan i da od Hazreti Nuruddin, znači prvi halifa, da treba da ga on tretira. I taj čovjek je rekao kako da Halifatul Mesih sluša tu njegovu priču i to. Oni su rekli ne, on će tebe preslušati, daće ti kao neku terapiju. I kada je on znači stigao u Kadijan, u to vrijeme obećani Mesija se vraćao sa svog hodao je i tada je neko rekao, znači obećani Mesija, on je odmah otišao, osoba koja je bila bolesna i pruži ruku obećanom Mesiji, počeo je da mu znači detaljno objašnjava koja je problem njegov. Bio je vrlo anksiozan i pričao dugo. Obećani Mesija je samo stajao i slušao do te mjere dok ovaj Mian Džan, taj pacijent, rekao, ja ne mogu više ni da pričam, usta su mi se osušila. Ja sam toliko govorio, a ti slušaš. Onda obećani Mesija alaih salam mu je rekao, u redu, idi u kuću gdje gosti se dočekuju, jedi, pi, i onda znači javi se Mulvi sahibu, to jeste Hazreti Halifatul Mesih prvom, i on će ti dati neke lijekove. Ta osoba kada se malo oporavio, odmorio, jeo, otišao je kod Halifatul Mesih prvog i počeo mu je da govori u vezi njegovog stanja. Halifatul Mesih prvi mu je napisao recept za neke lijekove. Halifatul Mesih prvi je rekao, ja sam svjestan koja ti je dijagnoza i nemaš potrebe da mi sve govoriš, evo ti recept.
On je onda uzeo taj recept i rekao, svi govore da ti imaš velike morale, svi govore da on, Halifatul Mesih je vrlo moralna, karakterna osoba, ali ni blizu kakav, znači, obećani Mesija, ali salam, način, znači, je strpljiv i to. I to je toliko ga nekako dotaklo i on je dao tad bejat. Prije toga on nije još bio dao bejat. Isto tako jednom kad je u Lahoru obećani Mesija bio na nekom skupu i neki je kao starac došao i nikako nije mogao da dođe do obećanog Mesija, onda je uzviknuo i rekao obećano Mesija, ja sam došao da tebe kao s tobom se kao upozna. Obećani Mesija alaih salam je rekao sklonite se da on dođe, ali pošto je to bio veliki kao baš starac, onda je obećani Mesija došao i sjeo pored njega. Isto tako na nekim mjestima kada bi se dešavalo da ljudi prilaze, na primjer Mulvi sahibu umjesto obećanog Mesiji, jednostavno nije se isticao na bilo koji način i onda bi Mulvi sahib pokazao da je to obećan Mesija, da su njega došli. Iako je bio mugal porijekla i to nikada to nije ne ostavilo neku arogantnost ili nešto da se ističe time. Isto tako kada je jednom putovao obećan Mesija, došli su do rijeke, shvatio je da je nešto zaboravio i otišao i rekao je to mi osobi koja je upravljala tim putovanjem da ga sačekaju. Ta osoba kada se most spustio i kad su mogli da pređu, otišao je i također ovaj ga jedan rekao da je to bilo neko drugi, ti bi čekao tu 3 dana zato što je obećan Mesija platio za taj put i to, ali pošto si znao da on neće ništa ti znači uraditi, ti si otišao i onda je pješke do Delija obećan Mesija otišao. Obećan Mesija kad je čuo da sam ja ovako pričao s tom osobom, rekao je zašto si to uradio, on je dobio kao svoju isplatu i to, naravno sada je otišao. Nije želio uopšte da se to... Obećani Mesija je rekao svaki Ahmedi treba da ustane za tahadžud, da klanja, da uči kunut dovu, 5 dnevnih namaza. Pokajte se u svih stvari koje bi mogle Allahovo nezadovoljstvo da kad se pokajemo, znači odbacite sve stvari koje bi Allahu nezadovoljstvo da jednostavno se transformišete, da budete bogobojazni, reformišite svoje morale, tu je milost Allahova. Nemojte uvijek da budete pokorni i iskrušeni. Dajte sadaku prema svojim mogućnostima. Ovo je uputa obećanog Mesije džematlijama. Bogobojazni moraju da žive skrušeno i skromno i pokorno. Ovo je znači bogobojaznost. Moramo da odbacimo ljutnju. Odbaciti tu ljutnju je znači zadnji stepen svih pobožnih ljudi, a to dolazi od neke arogantnosti. Kada osoba znači daje neku superiornost sebe nad drugima, ja ne želim da članovi mog džamata sebe smatraju superiornijim od drugima. Ne možete gledati jedni na druge nisko. Allah zaista zna ko je superiorniji, a ko je niži. I zaista to ne dozvolite sebi i nemojte, bojim se da će ovo da raste kao jedno sjeme u zajednici koja će ih uništiti. Te ljude koji to posjeduju. Naravno stvar, ljudi imaju poštovanje sa svojim imovinom i ovim svačim slučajima, ali zaista poštovanje spada na onu osobu koja stoji i sluša osobu koja nema ništa, koja ih sasluša, koja im da neki lijep savjet i komentara, ne da ih samo onako odbaci. Allah dželešanu kaže ne zovite jedni druge nadimcima. To je zaista zlo kada ste vi povjerovali u vjeru. I oni koji se nakaju zaista su griješnici. Ne zovite jedne drugim na loš način, obećan Mesija kaže, zato što ste bili iritirani tim osobama. To rade griješnici. Ne gledajte nisko na svoju braću.
Ovo svjetske znači stvari ne mogu vam dati čast. U Allahovim očima onaj koji je veličanstven je onaj koji je bogobojazan. Zaista najčasniji od vas kod Allaha je onaj koji je najbogobojazniji. Zaista Allah je taj koji sve zna. Da Allah dželešanu nam pomogne da zaista ovu pokornost i skrušenost mi prihvatimo. Kad smo stupili u bejat sa obećanim Mesijom a.s. da budemo oni koji zaista prate istinsko učenje Islama i ispunjavamo dužnosti Islama sa potpunom iskrenošću i iskrušenošću. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر